ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ମଥୁରା ନଗରୀ। মহারাজ সাংঘাতিক অভিযোগ মহারাজ গুরুতর অভিযোগ বিজুଳି দেয়া অସୁলি পাই মথুরা নগরীর ঘরে ঘরে এমানে যে মাপক যন্ত্র সংযোগ করিছন্তি তাহা পক্ষୀରା ଝୋଳା ପରି ଦୌଡୁଛି। ହୁ ହୋଇ ବିଜୁଳି ଦେହ ବଢି ଯାଉଛି। ମଥୁରାବାସୀ ବିଜୁଳି ଦେହ ଗଣି ଗଣି କାଙ୍ଗାଳ। ଆଉ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ହେଲା ମାଲେମାଲ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟ ତକ ବିଜୁଳି ମିଳୁଛି ତାହା ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍। ଗୁପ୍ତଚର ଠାରୁ ସମ୍ବାଦ ମିଳିଛି ମହାରାଜ ମଥୁରା ନଗରୀ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ସହ ଧର୍ମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇ ମଥୁରାପୁରକୁ ଚପାକ ଧନିଆ ଲାଞ୍ଛାଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ଆଶଙ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଯେଉଁ ଘରରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ଜଳୁଛି ମହାରାଜ ଆକର୍ଷ ମହାରାଜ এই ବିଜୁଳି এই ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିଲେ ମୋର କର୍ଣ୍ଣ ଗହରରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ଭଲକରେ ପରଖି ଦେଖେନି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମହାରାଜ କାହିଁକି ନା ବିଜୁଳି କନ୍ୟାର ଅନ୍ୟ ରୂପ ନୁହନ୍ତି ତ ଇଏ ମହାରାଜ ଆଶଙ୍କା महाराज कंथंकर जय हो। महाराज जी आरोप आम विद्युत विभाग उपर दिहला सेटा मु खंडन करुच्ची। महाराज आमर जो वैद्युतिक उपकरण अच्छी जो नुआ नुआ ट्रांसफर आपणकर राजकोषर महाराज 160 कोटी 2 वर्ष मध्य आम नियोजित करी कंडक्टर एवं ट्रांसफॉर्मर अपग्रेड करिचु महाराज एवं 132,000 दुईटा जीएसएस आमर झारखंड एवं बीजेपुर रे तैयारी होची महाराज आ 7टा 33,000 आउ पीएसएस भी निर्माण होची महाराज जोटा कि आमर मथुरावासी को आमर सुरक्षित एवं भल बिजली दे पारिबो महाराज आ लो वोल्टेज रु भी आमे उतरी पारिबा। आ महाराज जो मीटर विषय कहले कि जो बेसी उठुची सेटा महाराज तीनटा स्टेज रे हमर टेस्टिंग होची महाराज गोटे जोटी तैयारी हुए सेठी टेस्ट हुए महाराज तापरे हमर जो आपणकर हमर निज गवर्नमेंट अप्रूव जो टेस्टिंग लैब अच्छी महाराज सेठी टेस्ट हुए एवं लगेला पर मध्य हमर जो कर्मचारी माने अछंती से माने टेस्ट करती महाराज तो सेति पई बिजुली जो बेसी उठुची महाराज सेटा भित्तिहीन आमे जतिकी बिजुली बिकुचु सेतिकी ही आमे कंज्यूमर टू आदाय करचु महाराज। हे सर्वशेष महाराज मोरी धनुयात्रा महोत्सव और अनेक दिन बाद हमारा यार भीतर यदि बिजुली विभ्राट घटे ताले अर्थदंड कोई दंडित महाराज आमर जेई लाइनमैन आमर ऑफिसर गण महाराज एटी केमिति सुरक्षित एवं पावर जमती न जीव से आम सब बड़े चेष्टित महाराज दिन राति आम काम करुँ महाराज आउ लाइट जमती न जीव आम प्राणपूरण उद्योग करुँ महाराज। धन्य महामंत्री उपहार प्रदान कर